Jadi kita harus tetap dapetin dulu main ideas-nya apa, baru kemudian kita masukkan idea kita atau membuat paraphrasing tadi. Oke, mungkin yang dalam kalau saya baru ngeh itu dalam teks yang dilihat, kalau kalian lihat ya, dalam screen itu PDF-nya, itu ternyata banyak tulisan yang ketiban-tiban gitu ya. Coba deh Lubna. Yang bawah Lubna, yang bawah. Jadi contoh lagi-lagi. Nah, itu tuh pas saya baru cek, ya Allah ini kenapa begini? Bisa nggak sih diedit dulu ya? Nggak bisa, Miss, kalau udah jadi PDF Oh di iya, sini. kalau kita jadiin, oh iya susah juga ya. Nanti saya coba cek deh di file saya, ini saya belum buka laptop nih. Nanti pas webinar baru buka laptop. Oke, udah deh kita lanjut dulu aja. Kita coba cari example-nya yang mudah dulu aja deh buat teman-teman memahami cara paraphrasing. Kita coba scroll up lagi Kak Lubna. Scroll up, scroll up. Oke, ke bawah lagi maaf. Kita poin yang ke bawah Kak Lubna. Punten. Oke, nah these are the ways to paraphrase. Kan kalau tadi kan kita harus tetap dapetin main idea-nya apa ya. Setelah we get the main idea, and then we can start to paraphrase the sentence. And there are 3 ways, ada 3 cara untuk kemudian kita paraphrase the sentences. In order to not to get the plagiarism, but we try to rewrite someone's idea into our own words. The first one, you can use a synonym or a word with a similar meaning. Oke, cara yang pertama itu, kita pakai sinonim. Sinonim itu artinya persamaan kata. Berarti kalau kita tahu idea dari suatu hal, kita coba cari persamaan katanya. So it means that you have to look up your dictionary. Kalau itu bahasa Inggris, berarti teman-teman butuh look up your dictionary to get the meaning or to get the similar meaning or to get the synonym. Tapi kalau bahasa Indonesia mungkin agak lebih mudah ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin agak lebih mudah. I give you the example. Okay, I will give you the example. So I'll try to find the easiest example. Okay, Lubna, you are beautiful. Okay, Lubna, you are beautiful. Okay, the main idea is beautiful, right? So can you get the synonym of beautiful or the word with similar meaning? Apa Lubna? Beautiful sinonimnya apa? Halo? Pretty, Miss. Wah, yang jawab malah siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh yang jawab? Ya, saya, Miss. Oh, Bapak Ketua kelas kita. Iya, pretty. Lu benar, you are beautiful. Akhirnya kita coba ganti kata beautiful itu dengan its synonym or the word that with similar meaning. Lu benar, you are pretty. So that's quite same, right? Nah, itu kita jadikan sebagai paraphrasing kita. Jadi, we try to change the words. We try to change the main ideas into its synonym or the words with similar meaning. Oke? Oke, atau Uma, you are handsome. Handsome kita ganti dengan good looking. Kan bisa ya? Oke, good looking, handsome, beautiful, pretty. Oke. Nah, itu bagian dari sinonim. Nah, kalau di bahasa Indonesia mungkin it's quite easy to find the synonym of the words, right? Tapi bahasa Inggris kadang kita harus we have to be careful to get the synonym. Makanya kita harus look up the dictionary. Nah, itu. Itu ya. Itu poin yang pertama. Um, kalau itu contoh yang paling mudah ya. Nanti kita akan coba bikin games ya. Games shoot, double shoot, sama triple shoot. Maksudnya nanti one shoot itu berarti one way, way yang pertama, first way. Double shoot berarti second way. Triple shoot berarti
the third way. Oke, itu contoh yang pertama tentang paraphrasing dengan menggunakan synonym. Oke, the second way to paraphrase your sentences with using different grammar. Dengan menggunakan grammar yang berbeda. Oke, grammar yang berbeda gimana? Actually, yang paling mudah itu tuh sebenarnya bisa aja nih kita ganti dari kalau dari kata yang simple present kemudian kita ganti menjadi simple past tense, well, sometimes it will give you the different concept ya akhirnya. Kalau different concept akhirnya agak akhirnya nggak yang fokus akhirnya. Tapi different grammar di sini mungkin kalau kita ganti simple present menjadi simple past tense kan nggak bisa. Simple past tense juga simple present juga nggak bisa karena kan konteksnya juga berbeda akhirnya. Contextual of time jadinya berbeda. Nah, kita akan coba ganti different grammar-nya ini dengan the active sentence into the passive sentence atau sebaliknya, the passive sentence into the active sentence. Okay, I will give you the example. My children broke their, what is that? Their stuff. My children broke their stuff yesterday. Oke, kalau broke itu berarti kan itu sudah terjadi ya. My children broke their stuffs yesterday. Anak-anak saya merusak mainan mereka kemarin. Itu contoh doang ya, contoh doang. Nah, akhirnya kita coba, itu kan active sentence ya Kak, itu kalimat aktif. Ada subjek, kemudian ada verb transitive, kalimat atau kata kerja yang transitif yang memiliki objek, kemudian ada objeknya. Itu active sentence. Nah, kalau passive sentence-nya, akhirnya kan mainan-mainan mereka dirusak oleh anak-anak saya kemarin. Kan begitu kan? Jadi akhirnya kita ganti menjadi passive sentence. Ini memang materi passive sentence kan belum diajarkan. Kita coba, filenya ada di laptop, nanti saya share ke kalian ya. Untuk menambahkan knowledge buat kalian how to make the passive sentence. Nah, kalau boleh saya chat fokus ke chat ya. Jadi kan aktifnya adalah my children broke their stuffs yesterday. Akhirnya pasifnya itu the stuff were broken by my children yesterday. So guys, please look at the chat box. Itu my children broke their stuffs yesterday. Nah, pasifnya menjadi the stuffs were broken by my children yesterday. Yang menjadi poin dari pasif itu, rumusnya adalah, kalau bicara rumus ya, objek, kemudian to be-nya, kemudian verb keberapa? Ada yang tahu verb keberapa? Verb Tiga ya, ketiga. Miss. Betul. Verb ketiga. Oke, pasif itu objek to be plus verb 3. The stuffs were broken. Kalau yang by my children, by ini itu sebenarnya pilihan ya. Ada yang pakai, ada enggak. Nanti saya kirim dulu. Mana ya? Saya buka laptop dulu deh. Ya itu pokoknya fokusnya yang kedua tentang using different grammar. Itu salah satu contohnya, misalkan kalian dari active sentence into the passive sentence atau dari passive sentence into the active sentence. Oke?
Oke, lanjut ya. Itu contoh dari using different grammar. Dari aktif menjadi pasif, dari pasif menjadi aktif. Oke, terus kemudian yang ketiga, cara yang ketiga, changing around the words of the sentence. Kita merubah susunan dari kalimat-kalimatnya. Masih menggunakan kalimat yang tadi di chat box, teman-teman. Yang kalimat aktifnya ya. My children broke the stuffs yesterday. Yang paling memungkinkan untuk kita merubah order of the sentence itu adalah adverb ya. Yang paling memungkinkan itu adalah adverb. Yang paling memungkinkan untuk kita ubah-ubah posisinya. Karena adverb itu bisa di depan, adverbial of time misalkan, atau adverbial of place, Allah. Itu bisa di depan, tapi dia juga bisa di akhir. Jadi kalau teman-teman lihat di kalimat active sentence saya, my children broke their stuffs yesterday. Yang mana yang menjadi keterangan waktu? Yesterday, Miss. Yesterday, very great. Nah, akhirnya yesterday itu yang awalnya ada di belakang, we can change the order of the sentence ke depan. Jadi, yesterday, my children broke their stuffs. Okay? That's so easy, right? Kita hanya coba merubah posisi saja. And you have to be careful. Tidak semua kata itu bisa dirubah. Yang bisa dirubah salah satunya kalau boleh saya sarankan, adverb of time, adverb of place. Adverb of time atau adverb of place. Adverb of time atau adverb of place. Kalau yang di sini adalah adverb of time. Yesterday yang awalnya di belakang menjadi di depan. Oke. Atau juga adverb of place. My children is playing what is that? Badminton in the yard, for example. Nah, in the yard-nya itu bisa kita ubah posisinya ada di depan. In the yard, my children are playing badminton. Okay? Is that clear? Clear, Miss. Okay, great. Sekarang kita coba dulu. Kita coba. Sebentar, ini laptop saya lowbat. Lagi dicas, casnya nggak bisa ngecas. Kenapa ya? Ya, sekarang kita akan coba bikin gamesnya. Waktu kita masih setengah jam lagi, tapi sebelum masuk games, saya akan menunjuk beberapa orang untuk membuat kalimat dengan menggunakan salah satu cara yang ada. Kalimatnya dari Arjuna udah gabung belum? Oh, Sudah, Miss. Maaf, Miss. alhamdulillah. Maaf ya, Jun, tadi kita langsung aja. Ayo, Miss. Anggap Miss. Ini salah saya, Miss. Gak apa-apa. Ini kita lanjut ya. Oke, kita habis ini mau ada games. Gamesnya itu one shoot, double shoot, sama triple shoot. Tapi sebelum masuk ke game, saya mau coba Kayla. Hai, Kay. Kayla langsung melotot. So, I need you to make one sentence that consists of subject, verb, object, and also the adverbial time of or adverbial of place. Boleh time, boleh place. Oke, itu masih di mute. Sebentar, Mi.
Just try to take the easiest sentence. We watch movies every weekend. Masuk nggak, Okay. Mi? Repeat once more. We watch movies every weekend. Oh, bisa. We watch Kami, movie ya, every kami nonton weekend. film di setiap akhir pekan. Soalnya Oke. kalau di weekday ada banyak tugas. Oke. Oke, sekarang saya mau coba cek ke Mundi. Mundi di sini kan ya? Oh ya, ada. Mundi. So please find the way how to paraphrase the sentence. Okay, could you please also type the sentence in the chat box? Oke, Miss. Mundi nggak online ya? Siapa lagi selain Mundi? Oh, mikrofon Mundi nggak bisa dinyalain. Oke, saya ganti aja deh sama Fatih Hati. Fatih Hati atau Reva? Ya, Miss. Sebentar. Oke, Reva aja. Reva udah ngikutin nggak tadi kita? Kenapa, Miss? Tadi ngikutin nggak penjelasannya? Ngikutin? Saya Oke. dari awal kok, Miss. Oke, Reva silahkan. So you can choose any kind of Ke way. pasif berarti kan ya? Boleh dong. Baik ke pasif atau Kalau pasif apa? berarti itu way keberapa? Apa, Miss? Second way. Itu cara yang keberapa? Second Second way. Oh, second way. Iya, kalau pasif itu second way. Nggak apa-apa. Karena yang pertama kan kita, kan kalau pasif kan changing the, or change the grammar kan? Using different grammar. Oke, kalau pasif berarti second way. Boleh, silakan. Gimana jadinya? We watch movies every weekend. So, how is the passive form? Pasif. Every weekend the movies was watched by we atau by us atau Okay, every weekend the the movies movie was watch kayak watch gimana ya bacanya, Miss? Watch pakai verb ya, tidak watched. watch By ya itu us. maksudnya, Miss, by us. Oke, kita coba perhatikan ya. Kalau misalkan every weekend we watch movies atau we watch movies every weekend, itu kata kerja yang dipakai itu adalah kata kerja pertama kan, yang kalimatnya Kayla. We watch movies every weekend, ya kan? Nah itu kita jadikan bahwa ini kalimatnya kalimat verb 1.
Maka to be yang Kak Reva pakai nanti, to be-nya juga harus to be yang bentuk ke satu. Antara is atau are. Tapi setelah to be tetap verb ketiga. Jadi movies kan jamak ya? Pakai are ya Miss ya. Okay, great. Movies are watched Berarti by every weekend every ya, Miss? weekend. Kenapa? Kenapa? Tadi sebenarnya saya juga pertama nyoba yang movies are watched every weekend by us, tapi takut salah. Ya, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi movies Miss. are watched by us every weekend. Okay, thank you very much Reva and Kayla. Iya, Miss. Good job. Terima Nah, kasih itu kurang kembali, lebih kita. Miss. Thank you, Miss. Oke, sama-sama. Nanti saya kirimin saya kirimin file untuk pasif ya. File untuk pasif, materi pasif ke aktif atau aktif ke pasif nanti di grup lagi dibuka dulu di laptop. Okay, next we will have the games for about 15 minutes. Kita akan masuk ke games sekitar 15 atau 10 atau 15 menit. Caranya adalah kayak tadi. I will mention someone to make the sentence. Nah, berarti kalau dia udah bikin sentence-nya, berarti dia tahu how to paraphrase the sentence with the 3 ways. Oke, kalau setelah dia udah buat kalimat, dia harus cari tahu bagaimana cara buat kalimat tersebut dengan 3 cara jika mau memparaphrase-nya. Contohnya kayak tadi, Kayla menyebutkan we watch movies every weekend. Nah, Kayla harus tahu bagaimana cara paraphrase 3 kalimat tadi dengan satu kalimat tadi dengan 3 cara. Nah, setelah itu Kayla bisa choose your friend. Like this. Saya milih Kayla ya. Kayla, please make one sentence. Okay, Miss. We watch movies every weekend. Okay, please choose your friend. Reva, double shoot. Okay, kalau double shoot berarti the second way. Oh, with a different grammar. Oh, berarti aku ganti dengan kalimat aktif menjadi pasif, pasif menjadi aktif. Atau misalkan ternyata Kayla maunya triple shoot. Triple shoot misalkan, sebutnya shootnya dulu ya. Triple shoot. Kemudian sebut ke Chelsea. Oke, akhirnya Chelsea harus mengganti kalimatnya Kayla tadi dengan cara yang ketiga, yaitu change the order of the sentence. Yang bisa diganti adalah every weekend, yang awalnya every weekend ini di belakang, jadi berubah menjadi di depan. Every weekend, we watch movies. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, atau misalkan Kayla mau one shot. Zaki. Oh, berarti Zaki, you have to find the synonym or the word with a similar meaning from Kayla's words. Kalau we watch movies, berarti kita ganti menjadi we watch films every weekend. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Miss. Berarti sekarang kalian selama 2 menit, cukup kayaknya waktunya 2 menit, buat bikin kalimat, silahkan please write down something in your book or in your paper, and then try to get the 3 form of the ways in paraphrasing. Bisa dipahami? Jadi pas Bisa, lagi Miss. kalian nanya sama orang, kalian juga tahu jawabannya ini, benar jawabannya gitu. Jadi nanya tapi nggak tahu bukan, tapi nanya tahu. Dan kalau kemana salah, so you can give the correction. Alright? Oke, silakan. In 2 minutes from now, please write down something in your book or in your paper. And then also the 3 ways. Jangan lupa, kalimatnya harus terdiri dari subjek, verb, objek, dan keterangan waktu atau keterangan tempat. Dan cari kata-katanya sebagai main idea-nya yang bakalan bisa ketemu sinonimnya. Oke? Oke, 1 minute more.
Saya sambil nyari data file ini ya. Pasif. One minute more. Okay, guys, have you done? Finish, Miss. Okay. Okay, the starting point from me. So I will choose one of you and then you can choose another person. You can choose the 3 person, okay? Okay, we'll choose Muhammad Saleh, please. Kafi. Yes, Miss. Untuk first way apa untuk apa, Miss? First way dulu It's ya. up to you. You mentioned the sentence first and then you can Okay. choose anyone with any ways. Anyone with any ways. He cleans the room every day. Repeat once more. He cleans the room every day. He cleans the room every day. So please also type your sentence in the chat box. Okay, great, Kafi. Okay, the games will start from Kafi. Kafi, please. Okay, the first I choose Kamu Arjuna choose Dipa. way-nya dulu, Kak. One shoot, double shoot, atau triple shoot? Shoot-nya dulu, baru sebut namanya. Oh ya, double shoot for Arjuna Dwipa Bagaskara. Okay, double shoot for Arjuna Dwipa. Double shoot berarti Siapa, Miss? Jun.
Kenapa, Jun? Double Change shoot itu to passive. kenapa? Ubah ke pasif, Jun. Pasif. Oke, Arjuna, you got double shoot. Door. Eh, maaf kalau salah ya Miss ya. Kayaknya dia kan Maaf he ya, cleans the nanti. room every day ya, berarti every single day he makes sure the room is neat and clean. Benar nggak Miss? Nope. Kalau itu synonym. Kalau ini change the different grammar. We use the different grammar. Kalau udah ada simple present tense di situ kan ya. Tapi kita kan nggak nyebutin tenses ya. Kita nyebutinnya akhirnya yang paling gampang diubah itu dari aktif ke pasif. Kan alih kalimatnya adalah dia membersihkan kamar setiap hari. Berarti pasifnya gimana kalau di bahasa Indonesia, Jun? Kamar bersih. dibersihkan. Kamar dibersihkan oleh dia tiap hari ya. Betul. Oke, change into Indonesia English version. Jadi the room is clean by him every day ya. Very great. Give applause to Jun. Betul nggak, Kavi? Betul, Miss. Right. Oke. Thank you very much. Satu shoot aja deh. Oke, Kavi, you can. Oke, berarti sekarang Arjuna. Arjuna, you can choose. You can give your sentence and then you can shoot your friend. Baik Miss. Sentence-nya they love reading together in library, itu bisa nggak Miss? Wih, keren. They love reading together in the library. Boleh dong. They love reading together in the library. They itu refer siapa ya? Oh, students 2B ya. Keren banget. Oke. So, Arjun, you can shoot your friend. Sebutkan dulu jenis shootnya. Kemudian baru sebutkan namanya. Saya double shoot ke Kayla Miss. Iya, Kayla lagi. It's okay. Kayla. Gantian. Gak apa-apa Arjuna milih Kayla. Double shoot Kayla. Padahal Zaki udah siap banget untuk jawab tuh dia. Apalagi Umay. Mantap. Ini tim apa? Kim Bimbab apa? Aku bingung namanya. Bingung namanya timnya apa? Apa namanya? Bimbab, Miss. Bimbab. Mana nih nggak ada suaranya nih dari tadi nih Bimbab Ini squad. saya mau jawab, boleh gak, Miss? Ya boleh dong. Oke, Kayla diem ya. Ya udah, Kay diganti ke siapa deh? Aziz. Rio, Miss. Satrio. Rio Aziz, boleh. Ya, Satrio. Boleh nggak Jun diganti ke Satrio, Jun? Boleh Miss. Hah? Boleh kok, boleh Miss. Ya udah, Satrio, please. Tadi double shoot ya, Jun? Berarti ke pasif ya, Miss? Yap. Kalau gini, Miss, reading together in the library is loved by them. Oke, bisa, betul. Meskipun kata kalimatnya agak kaku ya, tapi betul. Tapi itu secara pattern betul. Reading together in the library is loved by them. Very great. Thank you very much, Arjun and Satrio. Okay, so go ahead, Satrio, with your words, with your sentence, and then you can choose your friend. Oke, sentence-nya the students completed the assignment on time. Triple shoot ke Umar coba.
Oke, adverb-nya itu on time sebenarnya. Adverb-nya itu on time ya, Iya, Miss. Satrio? The Boleh, boleh. students completed the assignment on time. Oke, Mai, you get the triple shoot. Door, door, door. Mai, where are you? Yes, Miss. Sebentar ya, Miss. Umay tadi fotonya lucu banget, foto bayi sama mamanya ya. Is that you? Saya ngeliat di foto profilnya sih. Oh ya, thank you Satrio. The students completed the assignment on time. Ya, ini anak kelas 2B banget ya, kalau ngerjain tugas tuh on time, ya nggak sih? Amin. Hai. Triple shoot. Kalau triple shoot berarti harus apa ya? Triple shoot tuh harus apa ya? Oke, Miss. Coba ini, Miss. Oke, triple shoot, Umay. Oke. The student got the assessment done on time, Miss. The student The students got the assessment done on time, Miss. assignment, bukan assessment, assignment. Oh ya, assignment, Miss. Do you remember the triple shoot itu bentuknya yang berapa? Bentuknya yang mana? Yang ketiga ya, Miss. Iya, yang ketiga itu yang apa tuh? Changing around the order of the sentence. Iya, so you have to change the order of the sentence, yang depan ke belakang, yang belakang ke depan, tapi sesuai dengan aturan. Kalau yang Umay tadi kerjain itu adalah yang pertama, Mai. One shoot. You change the sentence with the synonym. Oke, kalau tadi Umay completed itu diganti dengan have done. Have done the assignment on time. The students have done the assignment on time. Nah, kalau yang menjadi triple shoot berarti harus ada yang dipindahkan. Kira-kira apa? Gimana, Mai? Miss, benar nggak, Miss? On time, the assessment was completed by the student. Okay, the assignment on time. The student completed the assignment. Okay, thank you very much, Umay and Satrio. Okay, 2 minutes more. Saya belum dapat linknya sini, link buat Zoom P3K. Udah ada, Ding. Oh, udah ada linknya. Gak apa-apa deh, telat-telat dikit. Selesaikan di sini dulu. Oke, lanjut. Umay, please write down, please mention your sentence and then you can choose your friend. Boleh ke Masih tahu dong data di samping. It's okay, Umay. It's okay. It's okay, Umay. Nah, ini juga lagi di rumah. Oke, Miss. Coba ke ini aja, Miss. Ke Kalimat Lukna kamu aja, dulu. Miss. Kalimatnya dulu. Oh, kalimatnya kirim ke kolom chat, Miss. Iya, kalimatnya boleh disampaikan lalu tulis di chat box. Oke. Kalimat yang saya sebutkan tadi ya, Miss.
Kalimat Umay bikin sendiri. Oke, Miss. Ini langsung saya ngomong lagi atau langsung kirim ke kolom chat, Miss? Atau dua-duanya? Dua-duanya. On time, the assessment was completed by the student. Is a friend, Lukman. Oke, boleh sekarang di chat boxnya gimana tulisannya? Ya, Ketik Mai. ya, Miss. Maaf ya, Miss, lama pakai HP soalnya, Miss, agak nge-lag HP saya. Oh, ini yang jawaban Umay tadi ya? Ya, Miss. On time, the assignment was completed by the students. Ini Mai. Kok ada kata ini Mai? Ini Mai apa ini Miss? Saya ini salah ketik. Oke, itu kan kalimat dari Satrio. Sekarang kalau kalimat Umay udah dibuat belum tadi? Kalimat sendiri. Udah bikin kalimat belum? Belum ya? Itu kalimat sendiri, Miss, itu yang tadi. On time, the Enggak, itu assessment kalimat was completed. Satrio kamu ganti. Kamu udah bikin kalimat sendiri belum? Oh, belum, Miss, kalau buat kalimat sendiri. Oh, belum. Ya udah aku geser ya selain Umay. Umay boleh pilih temannya dong. Oke, Miss. Bantu saya pilih teman siapa? Boleh Mundi, Miss. Mundi tuh nggak bisa ngomong, soalnya Oh dia iya, speaker rusak. Ganti. berarti ke Miss, maaf Lukman Miss, aja, Miss. bisa. Udah bisa Miss. Bisa Mundi. Ya, ada boleh dong. Kameranya juga Buat dong. kalimat ya Miss? Iya, bikin kalimat dulu, nanti kemudian kita lempar ke temannya. Kamu bisa on cam nggak? Bisa Miss, bisa. Udah mulai. Kalimatnya itu the teacher explains the lesson in the classroom every morning. Wih, keren. Boleh di type in Oke, your Miss. chat box. Mana? Ini loh di bawah sini tuh. Tuh kan gede kan. Aku udah bilang sama kamu. Ih, kamu sih. Tulis di chat box, Mundi. Oke, Miss. Boleh. Oke, habis ditulis, kemudian langsung pilih temannya. Shoot them. Shoot your friend. I choose Najwa, Miss. Oke, Najwa, shoot yang keberapa? Second. Oke, second shoot. Najwa. Najwa mana Najwa? Miss untuk Najwa kemarin dia izin ke saya, Miss. Dia tidak bisa Oh, hadir. gitu. Ya udah nggak apa-apa. Oke, selain Najwa, Mundi. Kenita boleh, Miss. Nita.
Oke. Nita, tadi shoot yang keberapa? Yang second, Miss. Oke, berarti double shoot. Nita. Iya, Miss. Berarti the lesson is explained by the teacher in the classroom every morning. Oke, yang double shoot ya. Iya, Miss. Kita cek. Betul nggak itu jawabannya, Mundi? Betul, Miss. Oke, the lesson is explained by the teacher in the classroom every Morning. morning. Oke guys, saya udahan kayaknya nih, udah mulai soalnya Zoom-nya. Zoom-nya ini wajib sifatnya ya, karena kemarin kan alhamdulillah saya baru lulus P3K. Jadi kayak pelatihan pasca P3K ini. Nanti saya jelaskan lagi, saya tambahkan lagi informasi untuk pasif untuk para pricing plus juga dengan kisi-kisi buat UAS-nya. Kalau memang harus pekan depan UAS, kita UAS, kalau enggak pekan depan kita masuk lagi. Oke, nanti saya kalau ngobrolin ke Arjuna sama Nurhalisa ya. Untuk hari ini cukup dulu ya, soalnya mau ada Zoom buat P3K nih. Iya. Alright, Oke. Miss. Oke, thank you very much, Kak Kavi, Juna, terus juga Satrio, Kaila, Mundi, Nita, siapa lagi tuh? Umay dan sebagainya for your participation. So thank you very much. Nanti kita lanjut lagi. Saya akan share beberapa hal nanti di WhatsApp group setelah saya pelatihan ya. Thank you. Let's close dari setting. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Miss.